Okay, one more time. Let's welcome Monette Garcia. Good morning, everybody. Maing buntag sa tanan. Kulba ka akong kasing-kasing, kaya murag tanan man mga balaan na. Diri sa akong atubangan. Anong ako Sige lang. It is a privilege for me na magtindog sa inyong atubangan despite sa akong way kabutangang kakulba sa akong kasing-kasing karong adlaw. Pero tungod kay anak pa ko katilibot, I don't know kung submission ba nga tawag, pero sige na lang kay ningo magid akong gugma nga ikaw mag-share. O sige, rest back ka ha kung di na kaya sa akong beauty. Anyway, so maayo ang Ginoo. Today, I'm gonna share a very important topic na nagtuo ko nga makatabang sa atua. It's a very simple word, but yet, daghan kaayo somehow na fail aning a word. So, excited na ba mo, maminaw? Okay. So, ang tanang excited, maingon og amen. Amen. Ang tanang excited, nakasmile. Amen. Sige. So, bawal daw makasimangot. Thank you, Lord. So, pakibasa daw, Bi, sa mga, nasa kilid, pakibasa daw. Takihied, dili na takihied, ha? Okay, so, tanan miingon, take heed. Okay, so, sa may but pasabot, ani? It simply means to pay attention. Okay, kamo daw ko nabi, to pay attention. To concentrate. O, sige, kamo'y basa sa ika-tulo. Okay, so nasabta naman siguro na, no? So, take heed, ang lain niya nga word is, you pay attention, maminaw ka og tarong. So, when you pay attention, dili nang mag-ingong ka nga, yes sir, okay, yes sir. Pero akong kastorya na adin he, you pay attention. I-direct ni mo imong attention sa isa ka tao, kung kinsa to imuhang ginakastorya, tama? Hala, uy, naka-seryoso, gihapon ni sila, lalabs. Okay, next. Sa Greek word, it's shamar. So, kasi ang makaano-ani kung tama ba akong word. Tanan daw ko na maingon ba, shamar. Okay. So, to watch or to observe, to be on one's guard, or kana siya, to take heed or to take care, or you are kanang nakay sense nga aware ka sa mga butang or conscious ka kung naay nakaingon dara nga beware or pagbantay. Okay? Or to keep within bounds or kanang i-restraint nimo imong kaugalingon na ay limitasyon. Okay? Kung mag-drive ka unya bangin na siya. So kabalo ka unsa imong limit nga dili na kadapot mo diretso didto or else pag mata nimo si Jesus na imong makauban. Okay? So sa King James nga translation around 400 plus ang gimension nga word nga pay attention. So para sa inyo ako nag-study mo sa pulong sa Ginoo kanilang na word alone ha ang mag-pay attention ta 400 plus. Okay. So kamo na mag-decide ana. So kinsa man para sa inyo ang nag-pay attention. So kamo na mag-decide, okay? Para lang naalang mo itan-awon kadali. No? So feeling ninyo kinsa una maligsan, God forbid? Sa ana nga sitwasyon ang hinay bakay nagbaktas or ang tao nga di ba? Gwapa biya kay si ante. Anyways. Okay, so karon, when was the last time you follow directions carefully? Kanusa ang higayon nga naminaw jud ka og instruction o nya imo ning gi-follow? Kanusa man? Kaganina, kagahapon? Kinsa may mga trabahante din he. Mga trabahante, mga estudyante, na ay mga direction, na ay mga information baka or na ay mga butang gihatag sa inyo for you to follow direction, di ba? Kung mag-essay kayo, to really follow instruction. Pag mingon encircle the letter, dili but pasabot nga imong line, kaya nga mo siya encircle. So, dagahan kaayo nga mga tao nga somehow lisod na kaayo sila mag-follow og direction. Lisod sila mag-pay attention. So, mauna nga magka-problema ta along the way. Okay? Para sa mga estudyante o sa mga trabahante,
which I believe naataana karon nga sitwasyon na ay mga butang na dapat nimo i-consider, tama? Like for example, mo show up ka on time. 'Di ba? Kung estudyante ka, unsa man imong oras sa klase alas 8, nito nga ka alas 9. So thank you girl kay ma-late na jud ka. So pag maabtan nimo didto unsa naman dili na wala na, late na ka, especially kung college na ka, stricto gid kaayo ang time unless lang kung medyo na delay si teacher or something ingana, but it is a ano na siya, given na siya nga kung naa ka sa trabaho or naa ka sa eskwela, you really have to show up on time. Tinuod ba? Especially kung online ka, murag, medyo naara ka sa balay niya, murag, relax, kay kastanan. So somehow, take for granted na nato. But then, based akong experience, at least 15 minutes, naka-on na imong computer, naka-ready na ka, bahalag wala kay ligo, basta naka-ready na imong computer, at least 10 to 15 minutes. Why? For you nga, dili ka malate pag mingon og video call ba kaya sa imong client or sa imong boss, you are there. Tama? Number 2, you dress appropriately. During my time, katong nag-eskwela pa ko sa UM, isa sa mga ganahan nako is stricto ang guard. Sa tanang gate nga akong maagian, stricto ka ang guard. So, na-appreciate nako na nga ang mga babae naka-leggings pero lang sa nina taas. So, na ako'y maabtan, nga naka-leggings sila, o niya naka-t-shirt lang nga mubo, maingon gid ang guard nga, no, you are not allowed to enter the campus. Why? We have to dress appropriately. Tama? So, tanawa inyong mga suot kung appropriate ba karon, okay? Kung makaginhawa pa ba mo, makataas-taas pa ba sa inyong mga kamot, na thank you Jesus, or thank you Jesus, ana lang ko Lord, kay ana. So, you have to check yourself. Okay, next. Execute all requests. Buot pa sa ani is naay mga task nga ginapabuhat sa inyo, especially sa mga trabahante. And you have to, unsa man imo ginang i-comply, tama? Dili pwede mag-ingon ka nga, boss, later na lang kay nag-ML pa ko, boss, later na lang kay busy pa kay ko sa ako ang game or whatsoever. You have to execute imong buhaton kung sa ang task nga naa sa imuhang lamesa. Tama? Mga estudyante, dili pwede nga magpapetex-petex lang everyday na ay mga panahon na medyo relax, but you really have to execute para gyud maka-perform ka og tarong sa imuhang eskwelahan or sa imong trabahoan. Tama ba? Okay, number 4, don't say anything negative about things. When I was working secular, though na ako yung mga comments sa ako ang boss, pero dili na pwede nga pataka ko gyaw-yaw sa kung dito ko sa imuha, sir or ma'am. Dili ka pwede maging-ana. Kinsa sa inyo trabahante nga, naaman mo yung mga comment, pero you just keep your mouth shut. Hilom lang yung baba, kinsa man. Okay, ay na lang po pataas. So, dili dapat ka nga dili ka dapat especially nga nabaluan ka nga Kristohanon ka. Unya ikaw pati nag-una-una nga, di jud ko ganan sa atong boss kay kamalo ka no. You have to be quiet. Dili na nimo pwede nga dapat professional ka sa imuhang unsa man kung asa ka gibutang. Next is you have to learn to be comfortable in confirmation. Sometimes, most of the time, diri te madali. Why? Kay kung storyahan tagtarong sa atong boss na Mika, mali ni imong gibuhat. So dapat ingani, pagka-following day, wa na si Mika nag-show up sa eskwelahan kay gi-confront, gistorya sa maestra nga dili mao ang iyang task. But I wanna encourage everybody, we have to learn, mag-practice ta na, maging open sa confrontation. Kinsay maingon nga, okay. Hala, 10% lang, okay. Learn to be comfortable. Why? Kay maulan niya ang pamaagi nga makatuon ka. Okay? Ate, kuya, mga mama o mga papa, this is the only way nga maka-learn ta nga, mag-grow ta, makatuon, maka-explore sa mga butang, maka-buhat og mga maayo nga mga butang, maka-execute og gwapo nga performance if we learn how to face confrontation. Dili kay komprontahon ka, di jud ko ganan sa akong boss, mag-resign na jud ko, pinalive. No, dili ing ana. You have to be positive kung correctionan ta.
among na-notice, ako personally ma-notice na ako, especially sa mga batanon, dili kay ni sila ganahan na i-confront. Feeling ni mo, di ko ganahan nga ate, stricto kaayo. Pero that confrontation is somehow makatabang sa imuha. If you are doing the right thing or you need improvement. Okay lang taana? Kinsay gusto nga mag-improve sa ilang kinabuhi. Okay, so atong tun-an nga, let's learn. So kung wala pa kaana karon learn, mag-practice ta nga, ma-confront man ta, ma-storyahan man ta, we have to learn to open our hearts because in that way, you will be able to learn something new og makaingon imong boss nga, wow, naalagi kay maayo nga batasan when it concerns aning akong pagbadlong sa imuha. So kung ignan ka, ay, Mika, dili ing ani Mika, ing ani nga pamaagi, or Mika, it's okay. Like, ginhawa lalom, or inom kag, ayo lang, beer. Inom ka tubig, tas ka nga, okay, sakita ato, oy, it's okay na ma-hurt ka. It's part, wala may confrontation, there's no confrontation that doesn't hurt. Agree mo, ana? Kung mabadlungan ka, sakit gyud na. But I tell you, sakit man na siya, isa, duha, tulo ka adlaw. But if you learn to process it, para sa imong kaugalingon, ma-amaze ka nga, hala, nag-grow naman di ay ko. Dili na lagi ko, ana nga, dali na ko manluod. Dili na lagi ko katong, nagyaw-yaw dayon ko, or pangit gapon ang akong attitude. Why? Because you open up yourselves to be teachable sa unsa man ang pagbadlong sa imuha. Okay lang taana? Okay pa man siguro na sila, Koy. Anyways, okay, so naatay mga pamaagi, ways to pay attention to what God communicates. Pila sa inyo, di ba, sa natural, there's ways na atay mga pamaagi nga makakommunicate sa settings sa atong mga trabahoan or sa eskwelahan. At the same time, naapod ay mga pamaagi how we communicate sa Ginoo or how we pay attention. Moingon ta nga, unsa man imong will para sa ako, Lord. So naay mga pamaagi para makatuon ta ana. Excited na mo? Excited na mo? Sige, let's try to, learn. Number 1, step 1 is, ask God to give you a pure heart, a sincere heart. Pila sa inyo willing magkaroon og pure and sincere heart. Lisod-lisod ni, tama? Lisod-lisod kay mahimong pure, natay pure og sincere nga kasing-kasing. But I want to show you this. In Psalm 51:10, nagingon siya, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. So, dinhi, siya personal. Si David, personal siya niingon nga, Ginoo, tagaay do kuno kog limpyo nga kasing-kasing. I cannot do it for you. So, ikaw mismo magdesisyon nga, Lord, can you please make my heart clean? Can you please help me? Nga mahimong putli akong kasing-kasing diha sa imuha. Nga mahimong sincero akong kasing-kasing sa inyuha. As you can see, mga passionate kaayo ato ang mga pastors diri, ato ang Reverend Denhi, si Kuya Eric, si Kuya Armand, they're so passionate in speaking the truth. But then, napod mo'y dapat part na buhaton. So, I cannot do it for you. I cannot say, huy, Kuya Eric, limpyuhin mo kasing-kasing. I cannot do it for him. He needs to decide for himself na, Lord, can you please make my heart clean? Okay lang taana? Okay, nakasmile ng uban. Murag, gamay na akong kulba ko eh. Sige. 1 Samuel 16:17. But the Lord said to Samuel, do not look on his appearance or on the heights of his stature, because I have rejected him. For the Lord sees not as man sees. Man looks on the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Kinsa sa inyo nakakita nagkasing-kasing? Wala pa? Okay, so siguro sa mga surgeon kanang naa sa medical field, posible nakakita sila form sa heart. Kita pod sa YouTube or sa picture, but then kinsa ba gyud ang makakita sa tinuod nga itsura sa kasing-kasing? No? Sa sulod sa kasing-kasing, we know that it's red, anya kanang gapitik-pitik siya, pero ang sulod ana unsa man gyud? Only you know. Okay? So nagingon dara si Samuel kay gipilian na sila kinsa ba gyud ang mahimong worthy ani nga tawag, pero ingon si Lord dili ni nga igsuon kay dili pure, dili ni mo akong gipangita ngano man. Dili nagatanaw ang Ginoo nga
unsa imuhang physical. Nagatanaw ang Ginoo kung unsa ka willing mo abri sa imong kasing-kasing, kung unsa ka willing mo mahimo nga instrumento sa Ginoo sa unsa man yang ipabuhat sa imuha. Okay? So naay mga tao nga ambungan kay sila pagsulod pa lang nila sa room, wow, makaingon siya nga gwapuha gid nimo oy ana. Ako nang ginaingon pero may kay David, you're so gwapo. Naay mga tao nga mga ambungan gid sila physically. Pero mas maayo nga pag-abot nimo sa room, dili magikaing anak kaambungan, pero pag nakita sa Ginoo nga gisidlak-sidlak imong kasing-kasing sa kaputli, moingon na Ginoo nga, this is the man I am looking for. Mao ni ang tao nga gusto nako gamiton, nga kasing-kasing, nga kabalo ko nga trabahoon gud niya nga ako ang gusto ipatrabaho. Okay? Kaysa feeling nimo gwapo na kay ka or gwapa na kay ka, feeling nimo naa na sa imo ang tanan, pero ikaw putong nagsigil lang kag number 4 pero wa kay gibuhat. Asa man ka? Kung ikaw amo, asa man ka mo pili sa gwapo ka physically pero nag number 4 siya, nagsigil lang TikTok baka ha or nag cellphone or dito ka ani nga tao nga simpleng buhay lang pero nagtrabaho jud og tarong. O kamo na gyapon decide ana, ha? Okay. So, number 2. Unsa gatong number 1? Ask the Lord nga tagaan ta og clean heart or putli na kasing-kasing. Step 2, mentors accountability. This is one of the things, mao ni isa sa mga butang nakaano gid sa ako, naka-sustain sa ako to have a mentor sa atong mga kinabuhi. Mentors accountability na ingon dira sa Hebrews 12:10. They disciplined us for a little while as they thought best. But God disciplines us for our good in order that we may share His holiness. Okay, pila sa inyo naka-experience nga gibadlong mo og kana mga ate or kuya kay dili tama inyong gibuhat. Oy, naalagi nagpataas ganahan ko ani kay nagpataas. Okay. So sa Philippians 4:9 nagingon siya, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice. Unsa daw kuno ato nang basahon bi? And the God of peace will be with you. I have to tell you nga ang kanibitong pag matuto sa inyo ha, naagini panalangin. Naingon diri nga and the God of peace will be with you. Ang Ginoo sa kalinaw maanaa sa inyo ha kung unsa man willing atong mga kasing-kasing nga magpatudlo na atay mga mentor. Okay, kinsa man ate unsa man ay mga mentor? Mao ni sila ang mga tao nga naga-watch over your soul. Mao ni sila mga tao nga gitagaan nimo og katungod nga mo correct sa imuha, mo dasig sa imuha. Pero dili bot pasabot nga always na sila mo dasig sa imuha. Ngano man kay as we grow sa atong pagtubo diha sa Ginoo naagi mga butang nga correctionan gyud ta. Okay? That's why amo gina-recognize nga naa si Ate Libot ug si Kuya Arman, naa inyong Kuya Buddy, ako si Eric ug si Ate Casey, naa si Ate Yani, naa si Kuya Josh, si Kuya Vidal, si Ate Kuya Nathan, si Ate Clay, si Kath. These are the people nga wala mi nang ingon nga mamili raman mo, dili ing anak pod. But these are the people nga ginatamod ni Kuya Arman nga mutabang sa atoa. Dili tungod kay ay pili-pili ra man na sila. No, that's not the heart of our pastor. Our heart is for us to grow together. Okay, kamo daw maingon bit, patika niyo mga kauban ina together. Okay, together. So, though ginadisiplina ta in a little while, unsa man makatabang ni sa atoa. But dili pod pasabot nga ay dili ra gid ko sa iyaha kay dili ra jud ko maka-learn, dili pod ing ana. You try to open up yourself pero dili pod ka close pod sa ay Kuya Arman ra jud ko ka atilibot. Dili pod nga murag dili man ing ana atong kasing-kasing nga isa ra gid ka tao or dili ra jud ko kay di ko maka-open sa uban. It's okay, we respect that. Pero the fact na willing ka na magpa-mentor nga naay mo tan-aw sa imuhang kalag tungod kay again, as we grow, na ay mga butang pareho ani someone in your life sees something you do not see. Mutuo mo, ana? Yes. Wherever you go, maglakaw, kana bito magnaa ko sa sakyanan or sa jeep,
as you observe people, funny kaayo mo, storya lang si Lord. So, naay mga butang, mga igsoon, mga batanon, naay mga butang, dili ninyo makita nga, nakita sa inyohang mga ate or kuya or sa inyohang mga mentor. And you have to be willing na magpatudlo kaunsa ang tama. Okay? Tungod kay everyday sa imuhang life, na adyo nagtanaw sa imuha. May nga masiguro ka nga, ay, na ako dire sa Finland. Na ako dire sa pinakatok-tok sa Finland, nga wadyo makakita sa ako abat. Remember, the Bible says na even kung naa ka sa deepest part sa ocean, nakakita gihapon ang Ginoo sa imuha. Okay? So, wala tayo pwede makataguan. Okay? Okay, ingon sa Rick Joyner, take heed when you think you stand, lest you fall. In this life, you can fall from any level. So, mao ni mga tao nga mga garbuso na sila sa ilang kasing-kasing. Dili kay murag ana sila, pero ang heart, ang ilang kasing-kasing. Mao sila mga tao nga, sa ako, di ko maunsa, uy, kaya rin ako, walay mo giya sa ako. Let me tell you, dili ni mo kaya. Okay? Igna na, patapik kayo mga tapa, huy, dili ni mo kaya. Okay. So dili na to kaya, ayaw pagtuo sa imong kaugalingon nga kaya nimo na akay kotse, na akay 100 million sa bangko, na tanan mga dignitaries kailan nimo. Let me tell you, at any point you will fall. So mo na ningon, ayaw pagtuo sa imong kaugalingon nga kaya nimo imong sa kaya ra nako ni handle akong problema, kaya ra jud. Talk to somebody. O sige, igna na po rin mong tapad, storyahin mo ang mga mentor. Okay? Sige. Para na sa mga batanon, sa kasing-kasing ang mga batanon or mga batanon pod ang kasing-kasing, pero na to siya. Sige. So, ato na ko ng basahon, be palihog. Okay. Nag-ingon din nga, if only, maupo niya ang kasing-kasing, maupo niya ako nga, maano na ako bang halano? If only the young knew how quickly they will become nothing more than walking habit books, they would behave better while still in their plastic form. So, mo niya ang mga words sa mga tao nga makaingunta sa mga nagpabadlo nga may nga, hi, only nakabalo mo nga, enough na nga magplastikanay. Okay? Pila sa inyo nga nakabalo nga isa sa mga butang anong dili ta maka-move on gidara sa Ginoo tungod kay naga-maskarata. Pila sa inyo ha? Okay? Ang maskara, it's a form of disguise nga wala gini mo ginapakita imong tanuod nga kaugalingon. Nga you are hiding, you perform, you display yourself nga you're okay. Pero ang ibo din kasing-kasing na ano na dahil siya, kung sa Binisaya pa, nahibat-hibat na dahil siya. In English, sige, in English, your heart is being torn apart. So, lami kayo mong smile. Hoy, kumusta man ka, sister? Okay lang, pero kabalo ka nga dili okay. Why not just say, I am not okay? Okay? Pero pila sa atuang nga tungod sa wala to nabantayan nga makiplastik ta para ignon ta sa tao nga okay lang, okay ra ko. Nga ang ending di ay gusto na day ka mag-end sa imuhang life. Okay? Unsa may easier, mag-say kag no, nya bugat kay mong kasing-kasing or magayon ka nga I'm not okay. Unya matabangan pa ka. Magaan-gaan, malighten up ang imuhang feeling, ang imuhang gibug-aton sa imuhang kasing-kasing. Okay. Ayaw mo kakurat sa next slide. Okay. Tang-tadadang. Hala. Sorry, Sir Eric. Di ba pila sa atoa diri nga gusto ta mahimong shamsi, mga gusto kita nga mahimo ta mga Miss Universe, di ba? Unsa tong ginabuhat? We try to copy them. No? Ano pa isa? Ready pa mo? Tama na. Magpakabalaan na. Okay, excited mo kani. Balaan. Balik ta sa sa pamaagi ni Lord.
Ay. Sorry kay Eric because I don't know any famous Hollywood actor that... Okay, akong point is, we don't have to be like them. Pasensya mo sa akong picture, ha? Pero daghan sa atoa nga, nagaya-gaya ka, I wanna be like this, I wanna be that person, ay gusto ko maging ani, gusto ko maging ana. Kamu rin nakailaan na, si Wamos, sama ako nailahan dara, oy. So, mauni sila ang mga famous ng mga actress, mga BTS or something, na most of the time, you try to copy them. No? Nga, ang imong sininaan, I'm not saying pwede. This time, mas available na for you na gayahon gini mo imuhang self sa kaning mga image. But God is reminding you today not to copy them. Amen? We are not to copy anybody else. You are the best version of you. Siguro you've heard that over and over again, but this time, today, at this very moment, God is reminding you that you are the best version of you. I cannot be the Miss Universe nga giisip ni Nemo, but I can be the best version of me. Okay? It's the best feeling ever nga dili ka nagaportray nga you are somebody else that you are not. It's the best feeling. Grabe ang gawas nun kaayo ka. Dili ka you try to perform nga ing-ani ka but then dili gyud di ay. The more nga ginaing-ana ni imong kaugalingon, you're not just hurting yourself, pero imong ginaalaw imong kaugalingon nga malugmok gid ka sa sitwasyon kung asa ka. Kay nga naman, you are trying to portray or display things nga dili man na ikaw. And God wants you to be you today. Gusto niya mahimo kang tinuod sa imong sarili. Okay? Dili na ka kailangan nga magpa-cute-cute kay naa akong crush. You don't have to be. It's okay. Okay ra na. Amen? Okay ra na nga dako kay kagkaon. Okay ra na nga dako kay kaghunggit. Okay ra kay na ayo na pag-portray nga feeling nimo Disney princess ka. Okay? It's okay. Thank you, Lord. Number 3, abandon worldly pleasures to cleanse your mind. Okay? Abandon means to eliminate, tanggalon gid siya or i-reject nimo siya or i-ignore nimo siya. Okay? James 1:21, for this reason, clean yourself of all moral impurities. Pakibasa daw palihog. And? Okay. So, mga igsoon, mga manghod, mga ate, mga kuya, mga nanay, mga tatay, we are responsible to clean ourselves. Pila sa inyo dinig ang ganahan, limpyo inyong balay. Okay? Lami ang feeling no nga dili kay abog inyo ang balay, kubo lang man siya pero makaingon jud ka nga, wow, limpyo sa iyang balay uy. Okay? So, if we want our house to be clean, let's clean our hearts as well. Ato pong limpyuhan atong mga kasing-kasing, mga impurities, mga kalibutanon nga mga butang. Kung ikaw lang, kumusta man ka? Are you watching mga dili maayo nga mga salida or gina-entertain lang nimo imong sarili sa mga dili maayo nga mga butang? When you say reject, kailangan gina mo siya ingon nga i-reject ta ka. Di gid ka pwede nga magpaduol sa ako, i-reject gid ta ka. Okay? Pero pila sa ato nga halaganahan lagi ko ani until ma-feel mo nga nagapos na ka, di na ka makabuhi dara. Ngano man, kay wala nimo dako pa imuhang kaugalingon. So it says here, clean yourself. It doesn't say let Kuya Eric clean yourself. 'Di ba? Let kaning tao mo bubag-o sa imo, ikaw mismo tabangi imong kaugalingon nga limpyuhan nimo imong sarili. Limpyuhan nimo imong sarili by starting to delete stuff, mga videos baka nga dili maayo sa pananaw. Limpyuhan nimo imong kaugalingon pinaagi sa pagpugong sa imong mga baba kun dili na maayo ang imong words nga mogawa sa imong baba. Mga thoughts nimo kung dahang kay gasulod nga thoughts sa imo nga wala jud bugo jud ka, dili jud ka love, dili jud ka okay, wa jud kay pulos, dili jud ka maka-graduate og college, mabuntisan ra gid gahapon ka, mahimo ra gahapon kang ing-ani. Reject in Jesus name. I choose not to entertain that thought.
i-reject nimo siya, kanang dako pa imong sarili nga in Jesus name, dili ko mo dawat ani nga mga bakak sa kung huna-huna. Okay? Okay, hapit na ko. Sige. Okay, Psalm 32, 3-5. So, I believe this is a prayer of somebody nga kanagod ganing kinasing-kasing gani iyang pag-ampo. But before that, nag-ingon siya nga, when I kept silent about my sin, my body wasted away through my groaning all day long. Pila sa inyo naka-experience nga, nakasala ka, o guilty ka, ayo ka. Masig kung saan ni mag-smile sa uban nga okay ka, feeling ni mo ginatusok, ginapoint, sa Ginoo nga, mali imong ginabuhat, gina-convict ka sa Ginoo. Pila sa inyo naka-experience nga, kung makasala ka, bugat kay imong kasing-kasing. Kanang, dili ba, wala man kagaal sa sangkatuta nga kabugat, pero ang imong kasing-kasing is so heavy nga it's so hard for you to get up in the bed para mo kaon or mo trabaho. Pila sa inyo naka-experience na ayaw nga pagputaas. Okay. But I tell you, ang atong sala is maway gina siya sa tuwa. It will make our heart so heavy nga maglisod ta og bangon, makamata ta og sayo og para mo buhat sa mga dapat nato buhaton kung naay sala imong kasing-kasing. Pero nag-ingon din siya, I acknowledge my sin to you. So, na-recognize niya nga, naman ko'y sala nga gibuhat. Pero unsay ang giingon, siya mismo ni kumpisal, akong gina-acknowledge, nakasala ko sa imuha Ginoo. Pila sa inyo ha, pareho sa ato kasing-kasing ni David nga, Ginoo, nakasala ko, hinduy akong kasing-kasing, tanggalan ning mga sala. Ingon siya diri, I will confess my transgressions to the Lord. And I tell you, that's the only time nga nanay kapasayloan mo abot sa imuha. When you confess, mo nang time nga mayngon si Lord nga, okay, I forgive you. Pero you have to say it. I-confess ni mo siya. Ayaw tagu-tagui. Okay? Kaya I tell you, magbalik-balik na sa imuha and the devil will really try to make sure nga dara lang yun ka nga di yun ka makahawa dara sa bandage. Okay? And God's heart is for us to be free. Okay. So, we are not here to entertain you. Di man may mga artista, no? The reason why you go to church is for us to, to tell the truth in love. Mo agree mo, ana? You come here, sayo kay mo ni ani sa church, and I believe, excited mo nga maminaw sa pulong sa Ginoo. I believe, wala mo naghulat nga basig na adire si Jericho Rosales. No. I believe you came here because you wanted to hear the truth of the Word of God. And that's gusto na mo ipaabot sa inyo nga naami, na igawali din sa atubangan. That's why we ask you to respect nga kung naagin ay magwali diri, ayaw pag cellphone te. Okay? Dili masig tabi-tabi. Sometimes guilty ko ana and I have to dakop myself nga, huy, di na ta magtabi ba? Nga naman, we have to respect the person nga naa diri sa atubangan kay naagi gusto ipaabot ang Ginoo. God has something very special. Okay? Kung imo ni makita ato mga balaan diri nga mga nasa atubangan, they really pay attention, di ba Kuya Eric? Why? Gituon nimo imong direction, though boring man siguro siya, but then as long as i-direct nimo ang attention sa usa ka tao and you pay attention, that's the time maka-execute ka kung unsay giingon sa imuha. Ngano man kay nag-pay attention man ka. Okay, makadawat ka. Okay, so dili mi tong mga tao nga maingon sa imo nga ay kanang naagog kay sala, okay lang na. Dili, sorry ha, pero dili na kani ang para nga lugar sa imuha. Kung nakasala ka, unya, gigiana lang ka nga, okay na imong sala. Okay? Dili miing ana. We are here to tell you the truth in love. Okay? Naabinhi dinhi para makamata ka, para makain ka nga mali akong gibuhat. Okay, ako ning tarungon akong mga choices sa kinabuhi. You don't know unsay mahitabo sa imuha, so do not wait for the time nga mahimo na kang samaran, gilaparaw-laparo na kasyawa sa mga condemnation, sa guilt. Ayaw na nyo hulata. This is the time nga God is calling you to just make a decision to follow Him. Himo ang intentional sa imong kaugalingon. Your Kuya Arman will not always be there for you. Dili may permi nga naa sa inyo, ha? It's not that nakialam mi sa inyong mga kinabuhi. Anong gusto mo dyan mo makabalo sa matabo sa ako? Because we care. Nagasapayan mi sa inyong mga kalag.
Dili mi gusto nga mga buntis mo, nga wa mo na nga minyo. Dili mi gusto nga nanrabaho mo, nga labad mo sa ulo sa trabahoan. We care for you. So, because God pays attention, even nga ang mga tao wala nagapay attention, but He does pay His attention. Nagapay attention ang Ginoo sa inyo, ha? But then, ayaw ninyo hulata nga, nagkasamad-samad na mo, nagkadasmag-dasmag na mo, ay pa mo, magseryoso sa Ginoo. Amen? I encourage you nga, kung mugawas man mo diri nga place karon, I encourage you to do things right. Himo ang intentional imong mga choices. Tarunga imong kinabuhi. And kung dili makakabaloon sa pagtarong sa imong kinabuhi, seek help. And then kung naay mo tambag sa inyo ha, kung naay mo advise sa inyo ha nga mga mentor, ayaw ninyo baliwala. Because we care nothing but for your soul to be holy at tubangan sa Ginoo. Okay? So I think that's all. Mao lang to akong ma-share. You know, there was a question if there was a celebrity that I look like. And so oftentimes, I mean, I'm really trying to be humble about this. But people say that I look like, Michael Jordan, it just, anyhow. We've known Manette longer than probably anybody in this room. Watching her life for all the years that we've known her and seeing the woman of God that she's become, and even getting married much later and being patient and waiting for the Lord's best, He really did give her a celebrity husband. I really think that they are a godly example here of people who want to pursue excellence. And, excellence is not the goal. Jesus is the goal. If you try to become something specific all the time and not like a person, you'll never measure up. Because the person is required to help you to measure up. Do you understand that? Without Jesus, you'll never be excellent. Without allowing the Lord to look at the details of your life and challenge you and say, this is how you become who I've created you to be. See, if we want to value people that the Lord puts in front of us, what that will do for you and I is teach us how to become more like Jesus. Really. I mean, we are not Jesus in any way. However, there's a purpose to leadership. And I really think that developing leaders is something that doesn't just come from a classroom. It comes from paying attention to the small details in your life that when nobody else is looking, you do it anyway. When it's not popular, you do it anyway. When it hurts you, you do it anyway. And then eventually, you see God lift you up. You see God promote you. Look, I don't want, and I pray this is your prayer, I don't want any promotion without the Lord's hand behind it. Because I know myself that if I get in front and I think it's about me, you know what I'm going to do? I'm going to take glory from Jesus. And we don't want to live like that. Amen? You see, it's possible to be in front of people and not be prideful. It's possible to remember what the Lord has done in your life and you keep allowing Him to equip you, to renew your mind, and teach you how to be faithful in little things. Listen, if you want to do something great for God, let me tell you, learn how to steward what God's given you now. If you have a goal of
gaining something in this life, or pursuing some type of job or relationship, or you want to be a business owner, own property, things like that. Listen, those are good goals. Just do everything in the light of your relationship with Jesus. Then whatever you do for God, you're not going to get stuck and stop growing. The one thing the Lord taught me when I went to Brownsville, the first day we walked into that revival, you know what happened? We were very broken. We had no idea what was next. I didn't even feel qualified to ever be in ministry again. We were very broken. And then I read from 1 Timothy 4:15, 16. It wasn't the audible voice of God, but it was like this key inner witness where the Lord said, read 1 Timothy 4:15 and 16. Paul says to Timothy, be diligent in these matters. Give yourself wholly to them. You know, I'm paraphrasing. I don't remember it all. But he says, watch your life and your doctrine. Persevere in them. Because what he's saying, if you remain teachable in the stage of life that you're at, then you will save not only yourself, but your hearers. He's not talking about we are going to save people like salvation, Jesus. He's saying that you will save people by becoming more like Jesus and always pointing in everything you do to Him. Amen? The hardest thing I had to realize in life is that He's God and I'm not. It's still a struggle because we like to take control, right? We like to act like we know what we're doing. I'll be the first to tell you, I have no idea what I'm doing most of the time. But I'm sitting here looking at something come to pass out here. I'm seeing something come to pass in their marriage and your lives. And yet, seeing what God's doing in your lives, step by step, and not trying to be in a rush or put yourself forward and let God open the doors. The greatest thing I've ever heard from Dr. Michael Brown is, Eric, let God open doors for you. Don't try and kick them open. Do the things that she's talking about today. I promise you, God sees it. God knows how to move you into the destiny and purpose. Don't try and be like, what was his name again? I was just talking about this last week, who tried to steady the ark. Uzzah. He tried to steady the ark. Oh, let me fix this, God. Zap. Right? We don't want you to get zapped. We want you to be faithful to Jesus and just do the part that He's asked you to do. Amen? Let's all stand. Thank you, Manette, for laboring over that word and bringing it forward today. Lord, we present ourselves to you today. We're not perfect, but Jesus is perfect. And our goal is to be like you, Lord. We don't want to just be like great men and women of God. We want to be like you. And so, Lord, we have a great responsibility as men and women of God. Everybody in this room to represent you well. Lord, help us to be godly models of purity, of holiness, of excellence, of using our time wisely. Lord, of people that talk with the unction of the Holy Spirit on our lips. God, let us be a people, God, that are determined to reveal you in everything that we do in this life. Lord, we do not want to hold back glory that is due your name, because this life is but a vapor. It comes and goes so quickly. And Lord, we have a divine opportunity in this life to make Jesus famous. Lord, to promote you, to say this is all about you. Lord, I'll pray it again and again and again. Lord, we don't want a dream center. We don't want a big ministry. We don't want anything if, Lord,
we become separated from you. But Lord Jesus, we are convinced that you have enough power to change us and to keep us and to protect us and to help us, Lord, to think on whatsoever things are pure, honorable, lovely, holy, and just. Lord, you have the ability to keep us. You have an ability, God, to sustain us and to help us, Lord, keep backing down and saying, Lord Jesus, it's all about you. We want to be a humble people that inherit promises, not a prideful people who say we don't need you anymore. Lord, here we are presenting ourselves once again to you. We say, Jesus, come, live and move and have your being in me. Come on, would you say that to the Lord? Lord, live and move and have your being in me. In my life, Lord, be glorified, Jesus. Oh, I love you, Jesus. Teach me your ways, oh Lord, my God. Yes. And I will walk in your truth. Give me a totally undivided heart, that I may fear your name. Purify my heart. Bless me, Lord, I pray. Remove from me all that is standing in the way. Purify my heart. Cleanse me, Lord, I pray. Remove from me all that is standing in the way of your heart. Come on, today, if you don't know the Lord, if you say, I need Jesus in my life, I want to surrender myself to Him. I know about the Lord, but I don't know Him personally. I'm not walking with God. Sin is controlling my life. I'm a slave to sin. I'm in bondage to sin. I'm not walking in freedom. I know if I were to die tonight, I'm not sure that I would go to heaven. And I need forgiveness. I need the mercy of God in my life. Listen, I'm going to pray, and I want to give you an opportunity today if you need it. Lord, I believe everybody's here by divine appointment. And in Jesus' name, if there's anybody who doesn't know you personally, doesn't have a walking, living relationship with you, Jesus, Lord, that today they would surrender themselves to you completely. Friend, if you're willing today, you say, I need forgiveness. I need cleansing in my heart. I need Jesus to touch me and to change me. I'm going to ask you to do something very bold. I'm going to ask you to step out of your seat and come right up here and with me. You say, why do you ask us to do that? Because I'll tell you why. Jesus died naked on a cross. Jesus was beaten. Jesus was horribly abused, made fun of, laughed at in front of all kinds of people. He did something public for you and me. I think we could do something public for Him by saying, Lord Jesus, I don't want sin to control my life anymore. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Yeah, that's it.
today we receive forgiveness. We receive mercy. We receive and are so grateful for the blood of Jesus that's been shed for us. Lord, I ask that you'd fill us with the Holy Ghost today. Lord, that you'd fill us with fresh fire from heaven. Lord, that there would be empowerment, Lord, to walk out this lifestyle. That we would not hold back from you the way that you did not hold back from us. You gave your best. You gave everything. Come on, one more time. Just present yourself to the Lord today and say, here I am, Jesus. Thank you, Lord. We receive it.